अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़मान पार्क, जहां आपकी मुलाकात इमरान खान के एक नन्हे कारकुन से करवाएंगे, जिनको इमरान खान ने स्पेशल अपने पास ज़मान पार्क बुलाया और इन्होंने खान साहब को दम किया, खान साहब को नज़में सुनाई, खान साहब के साथ बातें की, क्या क्या बातें की और इतनी छोटी उम्र में खान साहब के पास गए और सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। क्या इनकी कहानी जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद हुज़ैफा शाह। सैयद हुज़ैफा शाह। कितनी उम्र है आपकी? 7 साल। 7 साल। और खान साहब ने आपको बुलाया तो आपने उनको दम किया, वो क्या कहानी है? मैंने अल्लाह के नन्हे नाम पढ़ के खान साहब के ऊपर दम किए थे और मैंने खान साहब को एक छोटी स्पीच भी किया और मैंने खान साहब का हाथ भी चूमा और नज़्में सुनाई उनको? जी। तो उसके बदले में खान साहब ने क्या कहा? खान साहब ने मुझे कहा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो खान साहब को किस उम्र से आप सपोर्ट कर रहे हो? बचपन से। बचपन से। वो क्या नज़म थी, वो जरा मुझे भी सुनाना। मैं चोर डाकू और गद्दारों के लिए एक नज़म सुनाना चाहता हूँ। मुझे लगी हुई है इन चोरों की, डाकों की और गद्दारों की, मजहब के ताजरों की, जमीन के मालिकों की, इंसान के कातिलों की। मुझे लगी हुई है इन चोरों की, डाकों की और गद्दारों की। दावा हिफाजत का पेशा बशर कशी का, ये जुल्म, ये अज़ियत, ये नंगी बर्बरियत, आज़ादियाँ इन्हों की, आज़ादियाँ इन्हों की, निशा खर्चे इन्हों की। मुझे लगी हुई है इन चोरों की, डाकों की और गद्दारों की। आज़ाद है तो ये है, आबाद है तो ये है, हमसे गरीब क्या है, उठे तो जुल्म उठाए, बोले तो मारे जाए, डंडे बिकाए हम इनके, झंडे भी लगाए हम इनके। मुझे लगी हुई है इन चोरों की, डाकों की और गद्दारों की। ये जाके रहेंगे मक्के, हम और किधर को जाए। हाँ, ये मनाए अपनी खुशियाँ, हम क्यों खुशी मनाए। सीने हमारे जलस रहे हैं, आंखें हमारी तपी हुई है। मुझे लगी हुई है इन चोरों की, डाकों की और गद्दारों की, मजहब के ताजरों की, जमीन के मालिकों की, इंसान के कातिलों की। मुझे लगी हुई है इन चोरों की, डाकों की और गद्दारों की। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। नाज़रीन, आप देखें, छोटी सी उम्र है और यही बच्चा लीडर बना हुआ है। इसके गिर्द मजमा देखें आप कितना है, और लोग इसके साथ तस्वीरें बना रहे हैं, इसकी वीडियोस बना रहे हैं। मुझे बताओ, दम क्या किसी से सीखा आपने जो खान साहब को दम किया था? नहीं, खुद ही सीखा। क्या था वो, जरा सुनाओ, कैसे किया दम उनको? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानिर रहीम, अल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार, अल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुस्तगफिरुल गफ्फार, अल कहहारुल वहाबुर रज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताहुल अलीम, अल क़ाबिज़ुल बासितुल ख़ाफ़िज़ुर राफ़िउल मु'इज़ुल मुज़िलुस सामिउल बसीरुल हकीमुल अदल, अल-लतीफ़ुल ख़बीर, अल-अलीमुल अज़ीम, अल-गफ़ूरुश शकूर, अल-अलीयुल कबीर, अल-हफ़ीज़ुल मुक़ीत, अल-हसीबुल जलील, अल-करीमुर रक़ीबुल मुजीबुल वासिउल हकीमुल वदूदुल मजीदुल बाइसुश शहीद, अल-हक़्क़ुल वकील, अल-कबीरुल मतीन, अल-वली الحميد المقسم مبدي المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد واحد أحد الصمد القادر المقدم
مؤخر أول الآخر الظاهر ماتن والي متعالي متواب منتقم غفور رؤوف مالك ملكي ذي الجلال والإكرام المقسط الجامع الغاني مغني الماني الضار النافع النور الهادي بديد باكي الوارث الرشيد الصبور التي ليس كمسكين صدق اللہ العظیم. باقاعدہ آپ دیکھیں پھونک ماری ہے سب کے اوپر. آپ دیکھیں مجمع کتنا اس کے ارد گرد لگا ہوا ہے. بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو؟ عمران خان کی جیسا اچھا ایماندار لیڈر. کتنے گھر میں لوگ ہیں آپ کے؟ کوئی بڑا بھائی بھی ہے؟ جی. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھی پڑھتا ہے؟ جی. کون سی کلاس میں؟ 7th کلاس میں پڑھتا ہے وہ. بھائی آپ 7th کلاس میں پڑھتے ہو؟ جی. اور آپ نے کیا بننا بڑے ہو کے؟ میں بھی عمران خان کے جیسے ایماندار لیڈر، اچھا ایماندار لیڈر. ایماندار لیڈر. آپ دیکھیں ناظرین، چھوٹے چھوٹے بچے جو وہ بھی تیار ہو گئے ہیں، خان صاحب کے سپاہی بن گئے ہیں اور خان صاحب کو دم کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پر بے حد وائرل ہیں یہ. اور مجھے بتاؤ، آپ کے جو کلاس فیلوز تھے جو اسکول میں جب گئے آپ، تو انہوں نے کیا کہا آپ کو جب آپ کی یہ تصویریں دیکھی؟ تو اسکول کے بچے نے میرے ساتھ باتیں کی ہے. اچھا، اسپیچ کیا کی تھی آپ نے؟ خان صاحب تیری ہمت کو سلام ہے، تو آخری گیٹ تک لڑتا ہے میرے لیے، میرے عوام کے لیے، میرے ملک کے لیے. عمران خان ایک اچھا لیڈر، بہادر لیڈر، ایماندار لیڈر. عمران خان ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، پورے عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے. ہم نے جھکنا بھی نہیں ہے، بکنا بھی نہیں ہے اور ڈرنا بھی نہیں. ہم آپ ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ یار، تھینک یو. میں تو بڑا متاثر ہوا ہوں آپ سے کہ آپ ابھی خان صاحب نے پھر دوبارہ بھی بلایا آپ کو. جی. تو ابھی جا کے کیا ان کو کہو گے؟ پھر محمد کے نام. اچھا، پھر یہ سنائے جائیں گے. یار اسی طرح آپ بڑھتے رہو، بڑے آدمی بنو. ملک کے لیے آپ نے اسی طریقے سے کام کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ دیکھیں ارد گرد یہاں پر لوگ جمع ہیں اور بے حد رش ہے اور بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر لوگ پرامن طریقے سے. اور پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. اس طرح کے مزید آپ کو لوگوں سے ملواتے رہیں گے. دیکھتے رہو پوائنٹ میں ہوں عبداللہ خان. اللہ کے بعد.